सोलगे सफरी किणुथिले तार सोलगे किणुथिले तार अरे नील आस्तरण परे नील आस्तरण परे विहाय से उड़ी राबगे उठिले विहाय राबगे अरे मोराल कूड़ सागरे मोराल कूड़ प्रकृति राणी दृश्य को अवलोकन करी 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 नल आगे चली देखिले गोटे अपूर्व दृश्य किछि दूर रे मोराल कूल हंस कूल हंस हंसी माने ऊपर को उड़ी जाउछंती पुणी तल को चली आसुछंती ऊपर को उड़ी जाउछंती पुणी से पल्लोळे पड़ी जाउछंती नलंक मन को हंस हंसी आकर्षण कले विचार कले टिके देखिबे से अपूर्व दृश्य सौंदर्य पिपासु नल आगे चलिले से पल्लोळ निकट को कवि कहिले पयोधि लक्ष्मी मुसिकेली पल्लोळे हरिरंसु हंसी कलनाद सादरे सतत्र चित्र विचरन्ति मन्तिके ये हिरणमय हंसमबोधि नैषध पयोधि लक्ष्मी मुसिकेली पल्लोळे पयोधि बोले समुद्र समुद्र जो शोभा से शोभा को ये केली पल्लोळ अपहरण करिछि मुसी बोले हरण करिबा चोरी करी नहीं जिबा अरे हां ये एडी की पोखरी दी हां समुद्र एडा बड़ समुद्र रे केते जिनिस अछंती ए पुओ आज्ञा सुन आ सियाडी की जिबिनी नहीं से केली पल्लोळ केली पल्लोळ कोन पुष्करिणी कोन पोखरी तो जहा से या पल्लोळ पुष्करिणी पल्लोळ जहा पुष्करिणी से अनु पोखरी पोखरी अलगा हां बंध पुष्करिणी अलगा पल्लोळ अलगा ये सब अलग अलग हां आता पोखरी के पुष्करिणी के पल्लोळ के बंध के पहिले बते खोला जाइथिबा हां पानी जमुथिबा ताकू पोखरी कहा जाए खोला की पोखरी सेटा को है पानी जमुथिबो पानी जमुथिबो गला पोखरी हां आ तापरे पुष्करिणी जो पुष्करिणी रे सतर्कता सहकारे अच्छा पुरुष तुठ थिब स्त्री तुठ थिब चारिपटे पाचेरी हेथिबो पुष्करिणी सुंदर हेथिबो ताकू पुष्करिणी कहा जाए पुष्करिणी पल्लोळ पल्लोळ खोला ही नथिबो खोला ही नथिबो गोटे गातुटे हेथबो आपे आपे जल जमी थिबो आपे आपे हां जंगल भितरे खोला न हेबा जगह रे मध्य जल अछि हां खाल खणा अछि 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 विराट विराट खाल खणा तेनु खोला हिनी जल जमीछि जमीछि एटा होछि पल्लोळ किंतु से छोट पल्लोळटी अतीव शोभनीय भारी सुंदर दिसुछि अरे खोला न होले कोन हबो अति सुंदर काहे की देखा जाउ तत्र चित्रांतिके विचरंतम से चित्रर शेष रे जो हुडा से हुडा ऊपर नल राजा पहुंची गले पहुंची की लक्ष्य कले पुष्करिणी पल्लोळ को चाहिए हिरणमय हंसमबोधि नैषध अनेक हंस हंसी बसी सहस्र सहस्र हंस हंसी बसी पुरे ता भितर गोटा हिरणमय हंस अछि हिरणमय सुवर्ण परी सुवर्णमय अर्थात सुवर्ण देखा जेपरी से हंसर वर्ण देखा नलंकर चित्त आकर्षण कला से हंस कहीं कहीं आकर्षण कला हजार भारतीय भितरे जदि जड़े अमेरिकान थाए ताले चित्त आकर्षण कर अमेरिकान जन अमेरिका को से गोरा लोक हमर भारतीय हजार गोरा लोक भितरे जदि गोटे कालिया लोक थाए भारतीय थिबो चित्त आकर्षण करिवो सेठी आखिरा तो पळेइबो सेई जनक चित्त को टाणीबो ठीक प्रकृति कवि गंगाधर मेहर कहिले कोन कहिले कलंक ही थाई कला कर कोळे
କରଇ ନେତ୍ର ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱଭାବ ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗକୁ ଜଗତେ ନ ହୁଏ କି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେହରେ ବାସ୍ କଳା ଜାଗଟା ଥିବାରୁ ଥିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବା ସାରେ ଆଁ? ଏଇ ପିଲା ମୁହଁରେ ଯୋଉ କଳା ଯାଇଟା ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଆଖିଟା ଖାଲି ସେ କଳା ଯାଇରେ ଲାଖି ଯାଉଛି। କାଳିଦାସ କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ସରସିଜ ମନ ବିଦ୍ଧଂ ଶୈବଳେ ନାପି ରମ୍ୟମ୍ ରମ୍ୟ ମଳିନମପି ହିମାଂଶୁ ଲକ୍ଷ୍ମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତନୁଅତି ପୁଅରେ ଆଜ୍ଞା ହଜାରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି ଫୁଟିଛି। ଗୋଟାଏ ପଦ୍ମ ଉପରେ ମେଞ୍ଚା ଶିଆଳି ପଡିଯାଇଛି ଦଳ ଦଳ ପଡିଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଁ? ସେଟା ଅଲଗା ଦେଖାଯିବ ସେଇଟା ଅଲଗା ଦିଶିବ ହଁ, ହଁ, ତେଣୁ ଆଖିଟା ସେଇ ଟାଣିବ। ସେଇଠିକି ଯିବ ଆଁ? ଅସୁନ୍ଦର ଭିତରେ ଅସୁନ୍ଦରୀଟା ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ପିଲା ସମୟରେ ଆଚ୍ଛା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଅତ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ମା ମାନେ କଣ କରନ୍ତି କଳା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଗୋବର ମେଞ୍ଚାଟେ ହଁ ଗୋବର ମେଞ୍ଚା ବି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି କାହିଁ ଲଗାନ୍ତି ଆଁ? କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋବର ଉପରେ କଳା ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ହଁ। ଆଖିଟା ମାଡ଼ ହବ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିଟା ତାରି ଉପରେ ମାଡ଼ ହବ ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଶିଥିଳ ହଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଶିଥିଳ ହେଇଗଲା ସେ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ସିଏ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବ ହଁ ହଁ ଯିଏ ଚାହିଁବ ହଁ। ଆଗ ସେଇଠିକି ଚାହିଁବ ହଁ ଦୃଷ୍ଟି ସେଇଠି ବାଡ଼େଇ ହବ ବାଡ଼େଇ ହବ। ତାପରେ ସର୍ବାଙ୍ଗକୁ ଚାହିଁବ ଏହେ ଦୃଷ୍ଟି ଶୀତଳ ହେଇଯାଇଥିବ ଇଏ କି ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ହଁ କେବେ ଦୃଷ୍ଟିଆ ହେବେନି ଆରେ ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ କେମିତି ସବୁ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମା ମାନେ ଟିକେ ଗୋବର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ହଁ, ହଁ। ନହେଲେ କଳା ଟିକେ ସୁନ୍ଦରିଆ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅସୁନ୍ଦରିଆ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଁ? ଯିଏ ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିଆ ହେବେନି ଦୃଷ୍ଟିଆ ହେବେନି ଆଖିଆ ହେବେନି ତ ବାସ୍ ହଁ ତେଣୁ ଯେତେ ହଂସ ହଂସୀ ସେ ପଲ୍ଲଳରେ ଥିଲେ ଏ ହଂସଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଏ ହଂସଟା ସବୁ ହଂସଠାରୁ ହଂସୀଠାରୁ ଅଲଗା ହଁ ହଁ ଇଏ ଅଲଗା କଣ ଅଲଗା ଇଏ କେମିତି ଅଛି କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ହଂସ ଅଛି କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଁ? କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ପୁଅରେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁ ହୁଁ ପଦଟି ଲେଖିଲେ ଶ୍ରୀହର୍ଷ ନୈଷଧରେ ସବୁ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବୋଲେ ଅଥାବଲମ୍ବ୍ୟ କ୍ଷଣମେକ ପାଦିକା ତଦାନି ତଦ୍ରାବପୁ ପଲ୍ୱଳଙ୍ଖଗାଃ ସତିର୍ଜଗବର୍ଜିତ ଗନ୍ଧରାଶିରା ବିଧାୟ ପକ୍ଷେଣ ଅତିକ୍ରମଣସ ହଂସଟା ଶୋଇଛି ହଂସ କେବେ ଗଭୀର ଜଳରେ ପୁଅ ଶୁଏ ନା ଗଭୀର ଜଳରେ ନାହିଁ ଚିଲିକା କୂଳରେ ଆମର ଘର ହଁ ହଁ ଦେଖିଥିବୁ ହଁ ଆପଣ ତ ସଦାବେଳେ ଯାଆନ୍ତି କଣ୍ଟିଆ ଧରିବାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ହଂସ ମୁଁ କଣ୍ଟିଆ ଧରୁଥିଲି ଏ କାନ୍ଦା ଧରିବାକୁ ପୋଢୁଅ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଜାଲ ଖେପା ଜାଲ ଆରେ ହଂସ ହଂସିକି ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଆସେ ନା ସେମାନେ ଗଭୀର ଜଳରେ ଯଦି ଥିବେ ତାହେଲେ କୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ କୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ କୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ କୂଳରେ ଶୋଇବେ ଆମେ ଶୋଉଛେ ହଁ। କଟି ପକଉଛେ ହଁ। ତକିଆ ପକଉଛେ ତକିଆ ପକଉଛେ। ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରକୁ ଲୋଟେଇକିରି ଶୋଉଛେ ଲମ୍ବା ହେଇକି ଖମ୍ବ ଭଳିଆ ଶୋଉଛେ ହଂସ ହଂସି ଏପରି ଶୁଅନ୍ତିନି ଆଉ କି ଶୁଅନ୍ତି ଆଁ? କେମିତି ଶୁଅନ୍ତି ସିଏ ଏକ ପାଦିକା ଅବଲମ୍ବ୍ୟ ମାନା ମାଲା ଗୋଟିଏ ପାଦ ତଳେ ଥିବ ଗୋଟିଏ ପାଦ ହଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ହଁ ଲୋଚେଇକିରି ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ରଖିଥିବେ ଏମିତି ସତିର୍ଚକಂ ବର୍ଜିତ ଗନ୍ଧର ଶିର ହଁ ତିର୍ଚକ ଭାବରେ ନିର୍ଜଗ ଗ୍ରୀବାକୁ ଭାଙ୍ଗି ହଁ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ସେ ମୁଖଟିକି ରଖି ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ମୁଖଟିକି ଘୋଡେଇ ଦେଇଥିଲେ ହଁ ଠିକ ଏ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ କଲମ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗାୟକ ରତ୍ନ ଲୋକନାଥଙ୍କର ମହୋଦୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପିତୃଦେବ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଁ? ଲେଖନ୍ତୁ କହିଲେ ଦେଖିଲେ ତଟ ଭୂବି ପରେ ସାରଙ୍ଗ ଛବି ଦେଖିଲେ সুখে শয়ন শৃঙ্গারান্তে সুখে শয়ন শৃঙ্গারান্তে উভয়ে কোচর পক্ষাবৃত আনন্দ উভয়ে পক্ষাবৃত বিচার করে রূপ চিতে আরে স্বচ্ছ আমার সুনির্মল হেব কি আরে স্বচ্ছ আমার সুনির্মল হে পুଅ ଆଜ୍ଞା
देखिले तट भूमि परे सारंग छवि ছবি सुखे शयन श्रृंगारांते রামতে श्रृंगारांते হ্যাঁ हंस हंसी मान भितरे ভিতরে क्रीड़ा करिबा हंस अच्छा। जेतेबेले क्लांत हो जाइछि से कूड़ को पळि आसी हाँ। शोइछि हैं হালিয়া হেকি কূଳରେ ଆସିକି ଶୋଇଛି किमिति शोइछि ହଁ ना गोटिए पाद तळे अछि ତଳେ ଅଛି पक्षी भितरे गोटिए लुचिकी अछि पाद ଏମିତିକା मुख टिकी बुलेई करी दुई पक्षी मझिरे रखिछि ମୋ ମୁହଁଟାକୁ ଟିକେ ବଙ୍କା କରିଦେବ ଟିକେ पक्षावृत आनन ହଁ ହଁ विचारे नृप देव चित्ते राजा देखिले ହଁ राजा देखिले हंसटिकी ଇଏ କଣ ହିଁ ଶୋଇଛି से कौन हंस बोली भाବୁछन्ति ଆଉ ସେ କଣ ଭାବିଲେ अरे न देखिबा जिनिस जदि हठात देखिबो ହଁ ହଁ तुम कल्पना करि परिबो ये कोन बोली ନାଇଁ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଆ ଦେଖିବା बापा संगे पुओटिए जाउछि ଯାଉଛି गोटे हाथी सियाडू आउछि ଆସୁଛି पुओ केबे हाथी देखिनी ନାଇଁ हैं ବାପା से कोन हाथी बोली कहि परिबो ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଁ? ବାପା ଏଇଟା କଣ ଆଉଛି बापा ताकू बतेई दबो एटा हाथी ହେଇ, ବାପା ଲୋ न देखिबा कथा को हे हठात जदि आगरे पड़ीगला ପଡିଗଲା आपण ताकू रूप देई परिबेनी ନାଇଁ ନାଇଁ विचार को नहीं परिबेनी हैं ହଠାତ ବିଚାରକୁ ନେଇପାରିବ चतुर श्रीहर्ष कहले बोले हंसटाକୁ राजा जेतबे देखिले से हंस बोली भाबु नांती ନାଇଁ ସେ କଣ ଭାବିଲେ हैं ସେ କଣ ଆଉ ଭାବିଲେ ବତା बोले हेबो की हेबो की हेबो की हेबो की स्वच्छ चामर सुनिर्मल हे बाजी एबे दंड जा होइछि प्रबाल बुओ ଆଜ୍ଞା दंड जा होइछि प्रबाल स्वच्छ चामर सुनिर्मल ମଳ हैं ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ଥାବର कहिले हाँ। विद्रुम दंड ବିଦ୍ରୁମ ଦଣ୍ଡ विद्रुम बोले पोहड़ा କୋହଳା पोहड़ा दंड लगी बेंट लगी ବେଶ ये गोटे पीत चामर की ଏହେ। हाँ? बोध हुए अम्ब प्रभु ହଁ ଏମିତିକା ये जल देवता को किए चामर पकेवा को आसीथिला ଆସିଥିଲା चामर पकिया काम सरी जिबारु କରିଯିବାରୁ चामरटी छाड़ी देकरी पळैछि ଏହେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଥୋଇ ଦେଇଛି ତାର ମନ ନାହିଁ ଘରକୁ ପଳେଇଛି ଆଉ। पोती देकी पोखर रे पोती देकरी पळैछि ପଳେଇଛି ଆଉ तेणु विद्रुम दंड लागिछि हाँ। ये पीत चामर ଚାମର हैं? ସତ କଥା ଆଉ ଏହା ଭାବିଥିବେ ଆଉ भाबिले ହଁ ସେ କଣ ଚାମର କି चामर भितरे मन रहिछि चामर ये निश्चय ନିଶ୍ଚିତ श्रीहर्ष साहू पदे कहले कहले ना ना पुणी चेंज होगला पुणी परिवर्तन होगला राजा नलंकर भावना से कौन भाविले कहले सोनार मातंग निर्जित प्रभु श्रियानत कांचन मम्बु जन्म किम कहले जो पद्म फूल गुड़ाक पुष्प पल्लव फुटी ना ये पद्म को लज्जा दबा କାଇଁ कौन ब्रह्मा गोटे सुवर्ण पद्म आनी थई जाइछे कि ଏହେ ଠିକ କଥା भाविले ये चामर नुह ये ये गोटे सुवर्ण पद्म ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆଣିକି ଏ ପଦ୍ମକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏ ପୁଅ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମଟିଏ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ହେଇଛି। बाबू रे ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା चाहछन्ती एक लक्ष्य रे ଏଇ ଦେଖୁନା। भावुछन्ती चामर नुह ନା। भावुछन्ती ये सुवर्ण पद्म नुह। ठीक सेतिकी बेले जीवन थिबा हाँ। जीव ଯିବ केबे निर्दिष्ट भाव रे ଏକାଗ୍ରତା ଭାବରେ रही परिबनी ना 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 से टिके पार्श्व परिवर्तन करिबो ହଁ, ଆଜି ଏପଟ ସେପଟ। हैं ହଁ। हंसटी शोईथिला पार्श्व परिवर्तन कला ହଁ, आमे माने शोइले कड़ले उठेछे ହଁ, ହଁ। किछि समय पर पुणी आर कड़ बुले उठौछे उठौछे। तेणु हंसटी तो शोइछि ना हाँ। से टिके पार्श्व परिवर्तन कला କଳା। राजा नलंकर चेतना पुणी आसिला कहले अरे ये कोन जीवन तो यार कोन जीवन अछि ଆରେ ହେ! ये कोन पार्श्व परिवर्तन करूछि ଇଏ ଚାମର ନୁହଁ ଇଏ ପଦ୍ମ ନୁହଁ अरे थोड़ी बाबाई सुचंचल राजांकर मनर उद्वेग बढ़ी बढ़ी चलला भाविला अरे एपरी हंस मो जीवन में मु केबे देखिनी ଦେଖିନି हैं ଏ ଭାରି ସୁନ୍ଦରିଆ ये गोटे अपूर्व हंस ये हंसर सानिध्य टिके मु लाभ करी ଲାଭ କରିବି ये हंस को मु नहीं मो उद्यान रे रखिबी मन भीतर लालसा बढ़िला बढ़िला। धरिबा पई उत्कंठा बढ़िला ଲୋଭାକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ତାକୁ ପାଖକୁ ଗଲେ ରାଜା ରାଜା ଚାଲିଲେ कौन कले କଣ କଲେ पोरे ହଁ हंस को धरिबा पई हेले तीनोटी उपाय रे हंस धरा जाए ତିନୋଟି ଉପାୟ तीनोटी उपाय रे हंस धरा जाए ତିନୋଟି ଉପାୟ କଣ ବଂଶୀ ତ ପକେଇଦବ ହଂସକୁ ଧରିବା ଆଉ ଉପାୟ କଣ? प्रथमे होची हांडी शिकार
ହଂସ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ହାଣ୍ଡି ଶିକାର ପ୍ରଥମେ ହାଣ୍ଡି ଶିକାର ପ୍ରଥମେ ହାଣ୍ଡି ଶିକାର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଟ ବାଳ ଶିକାର ତୃତୀୟ ତୋର ବା ଚିଲିକା କୂଳ ହଁ ଆଉ ଜାଣିନୁ କି ମୁଁ ଶିକାର ଚିଲିକାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ସିନା ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ ଚିଲିକାକୁ ଯିବି ହେ ହାଣ୍ଡି ଶିକାର ହାଣ୍ଡି ଶିକାର ଦୁଇରେ ତାଟ ବାଳ ଶିକାର ଦୁଇ ଗଲା ଏ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୁଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଂସ ହଂସି ଆଗରେ ଚରୁଥିବେ ଦୁବ ଚରୁଥିବେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସହସ୍ର ହଂସ ଚରୁଥିବେ ଚଲୁଥିବେ ଶିକାରୀ କଣ କରିବ କଣ ନା ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ହଁ ଆଖି ନାକ କାନ ଚୂନରେ ତିଆରି କରିଦବ ଚୂନରେ ତିଆରି କରିଦେଇ ସେ ହାଣ୍ଡିଟା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇବ ମୁଣ୍ଡେଇବ ବୁଡିବ ବୁଡିବ। ହାଣ୍ଡିଟା ଖାଲି ଦିଶୁଥିବ ଦେଖାଯାଉଥିବ ହଂସ ହଂସି ତ ଚରୁଥିବେ ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବ ହଂସ ହଂସି ମାନେ ବୁଲିକି ସେ ହାଣ୍ଡିକି ଚାହିଁବେ ଚାହିଁବେ ଆଁ? ହାଣ୍ଡିକି ଚାହିଁଲା ବେଳେ ହାଣ୍ଡିକି ଚାହିଁଲା ସମୟରେ ହଁ। ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଠେଲିଦବ ହଂସ ହଂସି ସିଆଡେ ଚାହିଁବେ ଇଏ ପଛରୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଯୋଡେ ହଂସକୁ ଧରିଦବ ଇଏ ହଉଛି ହାଣ୍ଡି ଶିକାର ଏଇଟା ଗଲା ହାଣ୍ଡି ଶିକାର ପଛରୁ ଯାଇ ୟା ପରେ ହଉଛି ତାଟ ବାଡ ଶିକାର ତାଟ ବାଡେ ତାଠୁ ଟିକେ ଯିଏ ଉନ୍ନତ ଶିକାରୀ ଏଇଟା କେମିତି ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି ଅଛି ଆଁ? ହଁ, ହଁ। ସେ କଣ କରିବ କଣ ନା ଆଗରେ ଗୋଟେ ତାଟ ତିଆରି କରି ତାଟ କରିଦବ। ତା ଉପରେ ଦଳ ପକେଇ ଦେଇ ହଁ, ହଁ। ଇଏ ଲୋକ ନ ଦିଶିଲା ଭଳିଆ ହଁ। ଦଳ ପକେଇ ଦେଇ ଦେଇ। ସେ ତାଟ ଟିକେ ଚଲେଇ ନବ ନବ ଆଁ? ଠିକ ରେଞ୍ଜ ଉପରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନକୁ ସେ ଭିତରେ ରଖି ହଁ ହଁ ଘୋଡାକୁ ଟିପିବ ଟିପିଦବ ଆଁ? ଏ ସେ ଛେରଡ଼ା ମାରିଲେ ଦିଅଣ୍ଡା ପଡିଯିବେ ଆରେ ହଂସ ଭାବୁଥିବ ଦଳ ଗୁଡାକ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛି ଏପଟେ ଯାଇକି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଯେତେବେଳେ ଟିପଟା ମାରି ଦବ ଠୁସ୍ କିନା ଫୁଟିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିବ ଆଉ ଫୁସ୍ ଦିଅଣ୍ଡା ହବ ମରିଯିବେ ଦି ଘଣ୍ଟା ହବ 3 ଘଣ୍ଟା ହବ ଯେତେ ଛେର ଇଏ ତାଟ ବାଡ ଶିକାର ଯଦି ଜଳ ଭିତରେ ହଂସ ଥିବ ହାଣ୍ଡି ଶିକାର ହେଇପାରିବ ତାଟ ବାଡ ଶିକାର ହେଇପାରିବ ହଂସ ଯଦି ଜଳ ଭିତରେ ନାହିଁ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଅଛି ଅଛି ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ଶିକାର ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ ତୃତୀୟ ଶିକାର କଣ ବାମନ ଶିକାର ବାମନ ବାମନ ଶିକାର ବାମନ ମାନେ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀହର୍ଷ କହିଲେ ନରରାଜା ହଁ କୂଳରେ ହଂସଟା ଥିବାରୁ ବାମନ ଶିକାର ଅବଲମ୍ବନ କଲେ କରିବେ ବିଧାୟ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପଠେ ନ ବାମନି ସ୍ୱୟଂ ବଳି ଧ୍ୱଂସୀ ବିଡମ୍ବିନୀ ମୟ ମୟା ଉବେଦ ବର୍ଷୋଚ୍ଚରଣେ ନମୌନି ନା ये नृप पतंग समधत्त पाणिना विधाय मूर्तिं कपटेन वामनि कपटेन वामन मूर्तिं विधाय विधाय कपटरे वामन मूर्ति को धारण कले कपटरे स्वयं बलि ध्वंसी विडम्बिनी मय बाबा पुरे बलि की छलिबा पाई विराट पुरुष परम ब्रह्म वामन रूप को ही थे बांगर रूप एडिगिटी हे गेले उपेन्द्र इति विख्यात वामन त्वच वामन छोटिया खर्ब का हे गेले एडिगिटी हे गेले एडिगिटी हे गेले ठीक सही परि भाव रे महाराजा नल ये हंस को छलिबा पाई हंस को धरिबा पाई वामन मूर्ति हे गेले बोले विराट काय शरीर नलंगर छोटे देले पूरे छोटे देले कोठी ठिया हे करी गले खालो जगह रे कोठी उच्चा जगह रे कोहुणी रे गुतुरी गुतुरी गले हैं कोठी गुरुंडु की गले उपेत पार्श्व चरणे नममुनि ना हां हां चरण शब्द जिमति पाद शब्द सुभिबोनी हंस जिमति सुनी परिबोनी त अति धीरे 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 पाद पकई 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 हैं रूप पतंग समधत्त पानी से पतंग को से हंस को राजा नल जाबुड़े के धरिले धरी दैछन्ति हंस हंस को धरिछन्ति राजा नल दृढ़ीभूत कर जुगल रे आज निरीह हंसटी आज बंदी हो गला पुओ हंस शोईथिला हंस घरे आपण शोईथिबे हठात द्वार बारे जणे लागिबो निया लागिगला निया लागिगला रे उठाओ निया लागिगला सेठी टॉर्च थिबो सेठी डियासिली थिबो सेठी डिबी थिबो सेठी लंठन थिबो आपण घर जाको बुलिबे किछि पाइबे दुआर मुंडा तो पाइबेनी काहे की ना सेते बेले चेतना जोथा जगह रे पहुंचीनी ना चेतना पहुंचवा पूर्व तुम उठी पड़िल विकल हो गलो कुआड़े कौन अच्छी खोजिल बहु पछरे चेतनाटा आसी पहुंचला चेतना शक्ति बहु पछरे उद्रेक हैला चेतना आसिला बेलू घर पोड़ी की जाइथिबो शेष हे हंस को धरि देले राजा हंस सोईथिला जेतले धरि पकई छंती
तार चेतना सेति बेले आसी नथिला ନାଇଁ ନାଇଁ धरी पकेबारु ବେଶ चेतना आसीबा पूर्व हंस उठी पड़िला लिखिले भगवान श्रीहर्ष ହଁ 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 कवि मुकुट श्रीहर्ष कहिले କଣ କହିଲେ हाँ? କଣ କହିଲେ बोले सोनार मातंग नम वैद्य सभ्रमा हंस मनरे भ्रम सृष्टि है भ्रम सृष्टि है कौन है अरे कौन है कौन है ଆପଣ ସେମିତି ହନ୍ତୁନି ହଂସକୁ ସିନା ରାଜା ଧଇଲେ ବୋଲି ହଂସ ସେମିତି ହଉଥିଲା ଆପଣ ସେମିତି ହଉ ହଉ ଭ୍ରମ ହେଇକି ପଡ଼ିଯିବେ ଆମେ ସେଠୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବୁ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ବେଲା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବୁ सोनार मातंग नम वैद्य सभ्रमा पुनः पुनः प्राय सदुप्लवायस ए पुओ ଆଜ୍ଞା हंसर चेतना आसला ଆସିଲା यथा जगार पहुंचला ପହଞ୍ଚିଲା मुह बाहर गला पक्षी भितर बुलिकी चाहिला ଚାହିଁଲା हैं? ହଁ देखिला जड़े दृढ़ीभूत वरिष्ठ काय मानवर ମାନବର कर जुगल से बंदी हो जाइछि। पुनः पुनः प्रायश दुप्लवायश ଆୟସ से हाथ भितर थाई प्रथम शक्ति प्रयोग कला भगवान जीव को सृष्टि करिछि रक्षा हबार उपाय ता हाथ रे देछि प्रति जीवर हाथ रे रक्षा हबा उपाय देछि ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା पिंपुड़ी दिए हाँ। रक्षा हबा उपाय अछि ଅଛି चकटी देल ହଁ ହଁ दंशन करिवो ଏ କାମୁଡ଼ି ଦବ ଆଉ कामुड़ी दब କାମୁଡ଼ି ଦବ जदि पाद उठेई देल हाँ। बंची गला ବଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ दଳି देल ମଖରି ଦେଲେ ଗଲା ଜୀବନ ପଳେଇଲା ଆଉ तेणु हंस विचार कला ହଁ कौन कला କଣ କଲା ना से दैवी शक्ति प्रथम शक्ति की प्रयोग कला କିରେ ହଂସର ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତି କଣ हाँ? କଣ ହଂସର ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତି पुओ ଆଜ୍ଞା प्रथम शक्ति उड़ीवा शक्ति से हाथ भितर थाई विप्लवायस हाथ पक्षी झड़े ପକ୍ଷୀ ଧରିଲା ରେ ଫଡ଼ 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 पक्षी के झाड़ीला डीएनए निराशतम उड़ीबारे निराश होगला ये जेते पक्षी झाड़ीला नल सेतिकी जाबुड़ी करी धरिले ये जेते झाड़ीला पक्षी नल सेतिकी जाबुड़ी धरिले अणनिश्वासी आड़िकी हंस गलानी नल जाबुड़ी करी धरिछन ଆଏ ଏଡେ ବଡ ମଣିଷ ନଳ ଏଡିକି ଟିକେ ଯିବ ତାକୁ ଚିପିକି ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ କଣ କରିବ ନିରାଶ ହେଇ कंपाई सारस सरस जल कंपाई गतिरु वीरत हेला केवल गतिरु वीर जोरे धरिले नल ନଳ पक्षी जे झाड़ुची सेतिकिरे रहीगलानी ନାଇଁ भगवान प्रदत्त द्वितीय शक्ति की प्रयोग कला ପ୍ରୟୋଗ କଲା हाँ? ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତି नल राजा कर नल राजा कर नल राजा कर चंचुहत बड़ा पक्षी सकल नल राजा कर नल राजा कर नराजांकर हस्त को द्वितीय शक्ति भगवान प्रदत्त शक्ति दंशन शक्ति की प्रयोग कला दंशन कला बारंबार हाथ को दंशन नल टिके हसी देले कहले हरे हंस शत्रु मान को विनाश करी करी कर जुगल मोर पत्थर हो जाइछि कठिन हो जाइछि कलिया थंटे तू मारुचु मु ते छाड़ी अरे मु ते देखी नहीं भल कर टिके चाही नहीं आ तू थंट माइले मु छाड़ी देबी ହଠାତ ମତେ ଧଇଲି ତୁ ଚିପି ହେଇକି ହାତ ଭିତରେ ଅଛୁ ତୁ ମତେ ଖୁମ୍ପିଲେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବି ଆରେ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ତତେ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେବି अरे छाती छाटिया जोड़ा अरे तते मनु रुचि गुछा पतरा ए तू तो पातिया राती ए तारा रे मोरा फूल गजरा
हाय रे मरा फूल गजरा तो तो पातिया राती तारा रे मोरा फूल गजरा रे मोरा फूल गजरा तो तो पातिया राती तारा मारा पातिया राती तारा रे मोरा फूल गजरा पातिया राती तारा रे मोरा फूल गजरा रे मोरा फूल गजरा रे मोरा फूल गजरा ए मां এক মো পাহাড়ে রাতি তারা রে মোরা গজরা রে মোরা সারে ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନା ଆପଣ ତ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ନାଚୁଛି ସିଏ ଠିଆ ହେଲେ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ସିଏ ଠିଆ ହେଲେ ମୋ ଦେହ ସଲସଲ ହେଇଯାଉଛି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନାଚିଲା ମୁଁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବି ମୁଁ ଏଇଟା ନାଚିଲି ଏଇଟା ହଉଛି ଗଧ ନାଚ ସାରେ ସାରେ ଗଧ ନାଚ अरे नड़िया गछार चल गला माली नड़िया गछार चल गला माली नड़िया गछार चल गला माली नड़िया गछार चल अरे नड़िया गछार चल गला माली नड़िया गछार चल गला माली नड़िया गछार चल गला माली नड़िया गछार चल अरे मुंता कनिया तुई मा बारा मुई तो कनिया तुई मा बारा अरे मुंता कनिया तुई मा बारा मुई तो कनिया तुई मा बारा ताना देखे में तारा संसार रे मरा कोल गजरा रे मरा कोल गजरा अरे चमला बुरिया साड़ी गला माली चमला बुरिया साड़ी गला माली चमला बुरिया साड़ी गला माली चमला बुरिया साड़ी अरे चमला बुरिया साड़ी गला माली चमला बुरिया साड़ी गला माली चमला बुरिया साड़ी गला माली चमला बुरिया साड़ी कुंभा पाड़ी थी धारी की धारी धारी की धारी कुंभा पाड़ी थी धारी की धारी धारी की धारी मैं कुंभा पाड़ी थी धारी की धारी धारी की धारी कुंभा पाड़ी थी धारी की धारी धारी की धारी धारी की धारी रे मरा कोल गजरा रे मरा कोल गजरा पातिया राती तारा रे सारे तू कहीं ठिया ହେଇଥିଲୁ सारे मु कोन ତତେ କିଏ କହିଲା ଠିଆ ହବ से टोका मते कहला तू ठिया हो आ मु जीते ठिया हली मो गोडू चौकड़ी दला ହଉରେ ଧୀର ବର ଧୀର ସ୍ଥିର କରିବେ ଶ୍ରବଣ पातिया राती तारा रे मरा कोल गजरा रे मरा ଦୟା କରିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାରାୟଣ पातिया राती तारा रे मरा फूल किछि भलो हबो ଏଣେ ଧରିଛନ୍ତି ନଳରାଜା ହଂସକୁ ଯେ ତହିଁ पातिया राती तारा रे मरा कोल गजरा किछि भलो हबो କଣ ଭଲ ପଡୁଛି ଚକଡି ଦେଲା କେମିତି ପଡୁଛି କେମିତି ଭଲ ହବ ତେଲ ଲଗେଇଲେ କହୁଛ ଭଲ ହେଇଯିବ ହଁ ଭଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବୁ ନାହିଁ ଗଲେ ଜଣା ତେଲରେ ଭଲ ହବ ହଁ ମୋ ଜେଜେମା କହିଲା ବେଙ୍ଗଳା ଉଡଉଥିଲି ବଳଦ ଚକଡି ଦେଲା କହିଲା ବଳଦକୁ ଶୁଙ୍ଗେଇ ଦିଏ ଭଲ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏ ପିଲା ଚକଡି ଯେହେତୁ ସିଏ ମୋ ଗୋଡ ଶୁଙ୍ଗେ ଭଲ ହବ अरे मार घर चुकी थिली गला माली मार घर चुकी थिली गला माली मार घर चुकी थिली गला माली मार घर चुकी थिली अरे तोर करे कहूं आइला देना तोर करे कहूं आइला देना
कौन मो घर को आइला दिन तोर कौन ए असुविधा तो घर को मैं आइला दिन मोर केबेले सुख शांति नहीं अरे तो भाई तो गोटे खटिया मो दौड़ा खटिया कर देइची हाँ। तार ऊपर सोइबू अच्छा। लाटिनी रे खाइबू हाँ। अब तोर कौन असुविधा अछि रे ए तना कबर करी करी मली रे मरा फल गजरा रे मरा फल गजरा तो फांसिया रखी तारा रे मरा धीर बर धीर स्थिर कर श्रवण कथिगली आज्ञा पुरस्कार देबी धरी नल राजा हंस को बहन अरे पुओ आज्ञा गोटे हंस को जिते धरी पकई ना सारे नहीं गले तो पुरस्कार देबी हाँ शुण से पल्लर जेते हंस हंसी सब बसी गोटे हंस को धरबारू हाँ अन्य हंस माने कले कौन कौन कले हाँ? कौन कले श्रेयस कहले कौन कहिले कले पततृण तत्तृतीयेन वंचित प्रिया श्रियन्त्या प्रविहाय पल्लर तिरिरंशु हंसी कलनाद सादर ए पुओ आज्ञा पततृणे तद्रुचिरेण वंचित अन्य पक्षी माने अचिरेण वंचित वंचित संगे संगे ऊपर को उठिले हाँ हाँ चलत पदाम्भोरुहनु पुरोपमा ये चुकुज कूले कलहंस मंडली राब करी 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 सब हंस गुड़ाक पक्षी मेले पुआ आस्ते 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 ऊपर को उठिले ऊपरटा पंडित छाई हो गला ऊपरटा छाई हो गला से एक अपूर्व दृश्य से दृश्य को देखिले केबे हेले तुम्हें छाड़ी आसी परिबो काहे हंसरा तो ऊपर को उड़ी गले के काहे कि दृश्य नौकारे जीवा बेले पक्षी गुड़ाक जो हजार हजार पक्षी ऊपर उड़ी जाती उड़ी जाती आज्ञा चक्षु से पक्षी माने टाणी नहीं जाती नहीं काहे ये नल विचार कले अरे हाथ रे अच्छे एटा को देखिबी हाँ मते समय मिलिबो मिलिबो पछरे देखिबा देखिबा ये जो दृश्य ये दृश्य आ अल्प समय पर अंतर्ध्यान हो जिवो ए देखियो मिलिबोनी ये पळाइबे तेणु सौंदर्य विपास नल आज्ञा ऊर्ध्व को चाहिए दृष्टिटा जिते बेले अनुलक्ष हो जाए बेस आउ गोटे दिग को पलाए जाए सेते बेले संज्ञा कमी जाए कमी जाए सियाड़े लाखी जाए मन आज्ञा आज्ञा हाथ रे हंसटा अच्छी बोली आउ नलंकर धारणा रहिलानी हाथ रे जो जापुड़ी जोर रे धरी थिले धरी दिले आस्ते 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 टिके कोहळ हो गला कोहड़ हेला लूज से तो ऊपर को चाहिए ऊपर तो मन बड़ी गलानी बड़ी गलानी मजी गलानी सियाड़े मजी जाइछंती हजी गलानी हजी जाइछि हाथ हंसटा अच्छी बोली तांकर आउ धारणा नाही आ लक्ष्य तो नाही आ लक्ष्य टिके कोहळ हो गला कोहड़ हेला हंस विचार कला हाँ। कला केडे जोर रे धरी थिले हाँ। जीवन पड़ई थांता दंशन गली छाड़िलेनी पक्षी बाड़ेली छाड़िलेनी एबे तो कौन हाथ टिके कोहळ कले निश्वास प्रश्वास नबार सुजोग मते मिलिलानी आ छाड़ीदे कहीं जाऊँ भगवान तृतीय शक्ति प्रयोग करी तेणु ईश्वर प्रदत्त तृतीय शक्ति की हंस प्रयोग कला तृतीय शक्ति कौन प्रयोग कला वाक शक्ति हंस कथा कथा कहवा शक्ति अरे पक्षीटा कथा कहिला हंस कहिला कौन कहिला कहला धीवस्तु तृष्टास्तलनं भवन मनः हे राजा तब स्तल तृष्णां शतधिक 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 दिगस्तु तृष्णास्तरलं भवन मनः ये पिलाड़िया बुद्धि की मु निंदान करी रही पारुनी समीक्ष बच्चार मम हे मजन मनः मु सुवर्ण परी दिशुछि सुवर्णमय मो पाखरे सुवर्ण अच्छी बोली भावी आपण धरिछंती किंतु तबार्णवश्येव तुषारसी करई भवेदमि भी कमल दैव किया मोते मारिकिरी
ମୋ ପକ୍ଷରୁ ରତ୍ନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆପଣ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣକୁ ମୋତେ ବୋଧେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନଳ ତୁମ୍ଭ ଭଣ୍ଡାରରେ ତହିଁ ଆରେ ତୁମ୍ଭ ଭଣ୍ଡାରରେ କେତେ ରତନ ନାହିଁ ନର ସାହି ନଳରାଜ ନହେ ନଳରାଜ ପକ୍ଷ ରତନେ ତୃଷ୍ଣା ବରହି ନଳରାଜ हे नल राजा तुम भंडार केते रत्न नाई सुवर्ण हीरक नील माणिक्य रौप्य मौक्तिक वैदुर्यानि प्रबालंच अष्ट रत्न प्रकृति था सुवर्ण हीरा लीला माणिक्य रौप्य वैदुर्य इत्यादि अष्ट रत्न तम मंदिर रे भंडार रे परिपूर्ण ही अछि मु गोटे क्षुद्र पक्षी मो पक्षी कौटी सुवर्ण अच्छी बोली आपण भाविकी मत धरी ना ये तुषार बिंदु बर्षिले शत बरस सागर सलिले शत बरस सिंधु की बढ़ाई तिले हे नल हजार वर्ष जदि तुषार वर्षा हम तेबे कौन सिंधुरे जुआर सृष्टि हम सेहीपरि अष्टरत्न परिपूर्ण भंडार भितरे मोपरी गोटे क्षुद्र पक्षी की जदि पकेइब कौन भंडार पूर्ण हो नल राजा शुणिले शुणिला परे नलंकर आहरी उत्कंठा बढ़िला कहले अरे क्षुद्र पक्षीटीए ये मनुष्य परी कथा कहूची पुणी कोमलिया कथा या कथा शुणिबा को केडे आनंद लागुची ये छाड़ीबे कौन से हंस को सेमिति धरिले कहले आउ कोन कहिबो टिके शुणिबा अपेक्षा करी हंसटा को बुआ हाथ रे जाबुडी की धरिले धरिया परे हंस कोन कहिला नल आपण जो ऊपर को चाहि छंती ऊपर जो मो भाई बंधु उड़ी गिरी जाउछ कळ कळ नाद करछ पक्षी नाद आपण बुझी पारु नांती मु सिना मनुष्य भलिया कथा कहिबारु बुझुछ ये पक्षी नाद आपण बुझी पारु नांती ये के का चें चा भेड़ भागी जाहुंती कोन कहउछंती जानिछ कोन कहउछंती श्रीहर्ष नैषधरे पुणी कलम कले कोन कहिले कहले नवास योग्या वसुधेय मित्रुष स्तोमंगजस्यापतिरुचिता स्थिति इति प्रहाय क्षितिमाश्रिता नभ खगास्तमा चुक्रुसुरार वै खड़ु वो हंस बुझे देला कहला शुण शुण मो सखा माने कहउछंदी न वास योग्या ईदृश वसुधेय जत जोटी इमिति गोटा दुर्दांत राजा अच्छी पक्षी मान को धरुची पक्षी मान को मारुची न बास योग्या से पृथ्वी रे रहिबा उचित नुहे आपण को निंदा करूछंती मु मरी भी दुख नाही मोर भाई बंधु कुटुंब माने आपण को भलिया जाजुल्यमान कीर्ति छत्र उड़ैथिबा सम्राट नळंकु जो सखा माने निंदा करूछंती एईटा मते बड़ बाधुची नल कौन छाड़े ना आउ टिके अपेक्षा करे कौन कहब टिके शुणिमा कहले नल हंस कहला हे नल कहा किए मरिबा योग्य क्या मारिबा योग्य आपण तो एडे बड़ राजा निश्चय जानी क्या मारिबा कथा ना दुष्टस्य दंड सुजनस्य पूजा नायेन कोश सुच संप्रवृद्धि आपेक्ष पाथर्थिषु राज्य रक्षा ये पंचैव यज्ञा कथिता नृपाणा वो काव्य होची नैषध चली नैषध श्रीहर्षंकर गोटे पर गोटे मन रखे हंस राजा को कहला हे राजा दुष्टस्य दंड
दुष्ट को दंड दबा हूँ राजार धर्म धर्म सुजन से पूजा सुजन लोक माने पंडित माने राजा द्वारा पूजा पाइबा योग्य न्यायेन कोश सूच संप्रवृद्धि न्याय द्वारा राजकोश को परिवृद्धि करवा ये हूँ राजा गोटे न्यायेन कोश सूच संप्रवृद्धि आपेक्ष पाथर्थीसु राज्य रक्षा सैन्य सामंत द्वारा राज्यर जो बॉर्डर राज्यर जो सीमा से सीमा को रक्षा करवा ये हूँ राजार पंचम कथा या भितरे मु तो दुष्ट नुह मते कहीं आपण दंड देवे मु किए जानी फले न मूले न च भारी भूरुहा मुनेरी बेथंग मम जस्य वृतय त्वयाद्य तस्मिन्नपि दण्डधारिणः ये कथं न पत्या धरणी हृणीयते पंडित हंस कहला हे राजा फलेन मूलेन च भारी भूरुहा मुनेर्वेत्थं मम जस्य वृतय वृत्तिं जीवन मो जीवन मुनि मानकर जीवन संगे समान मुनि माने गछ मूल बसंती भगवान को नाम कीर्तन करती पतित जल मंदिए पियंती वर्षा जल मंदिए पियंती भोक आउ टिके हेले फलटी आनिक खाती ये हूँ मुनि मानकर जीवन मुझेपरी मु आसिली ये पल्लर भीतर को पद्म कंद पद्म मृणाल याकू गंडिए खाईकरी मु पलैबी मुनि जहा मुया कथम न पत्या हरणी धरणी हिणीयते ये पृथ्वी आपन को निंदा करिवनी कृपा सहेज कृपणे पततृण मु गोटे कृपार पात्र मु गोटे पक्षीटीए निरीह पक्षीटीए आपणकर कृपार पात्र आपण मते धरिछन्ती मारिबाकू हे नळ पदे पदे सन्ति भट्टा नरत भट्टा नतेषु हिंसारस एष पूर्यते दिग्दृश्यते नृपते कुविक्रम कृपाशयेज कृपणे पततृण हंस कहला पदे पदे सन्ति भट्टा रणवत भट्टा युद्धर जुआर अनेक जगार सृष्टि होउछि आपण परी विराट विराट धानुष्की माने से युद्ध भीतर आपण जदि गोटे योद्धा को मारी थांदे ये दुनिया आपण कीर्ति छत्र उज्जवल होता आपण कथा समस्ते कहू थांदे आज अमक लोक शत्रु को विनाश कले मो भलिया गोटे कृपाश्रय निरीह कृपार पात्र निरीह पक्षीटीए मारिकी कौन यशस्वी हेबे पक्षीटीए केते मांस हम 250 कि 400 ग्राम हम कहीं तू मत धरिचु बिल्कुल ना काली पथे ते मटन दिया हम माछ नल हे नल मते आज धरी आपण मारिबा पई मो मरिबी एकुटिया नुह मो संगरे आउ अनेक मरिबे आउ कि अछंती तोर आउ कि अछंती आपणकर जेपरी घर द्वार संसार अच्छी मोर मध्य सेपरी घर द्वार संसार अरे तू जातिर पक्षी तोर संसार अच्छी तोर स्त्री अच्छी तोर माँ अच्छी तो बापा अच्छी तोर पिला छुआ कुटुंब अच्छी सत कहू हंस कहला सत कथा कह सत कथा कहला मोदे को पुत्रा जननी जरा तुरा ये नव प्रसूतिर बरटा तपस्विनी गतिस्तयोरे सजनस्तमर्दयो अनमहो विधे त्वां करुणारुणाब्दिन अहं एक पुत्र जस्या सा मदेक पुत्रा तू कौन संस्कृत रे कहू मु बुझी पाउनी रे मु जहार गोटिए पुओ से माटी होउची एक पुत्रा माने गोटिए पुत्रा गोटिए पुओर मां गोटिए पुओर मां अच्छा नळ हां मु मरिले वंश नाश ओई भज राजन निमशेष नळ राजन हे नळ राजन विचार कर मानस हे नळ राजन
ଯଦି ମରିଯାଏ ଯାଏ ମୋ ମାର ଆଉ ବୟସ ନାହିଁ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ନା ଜରା ଜନନୀ ଜରା ତୁରା ବୁଢୀ ହେଇଗଲାଣି ବୁଢୀ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ତାର ମୁଁ ମରିଗଲେ ମା ମତେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ମରିବ। ମରିଯିବ ଜନନୀ ରୋଦନ କରେ ବସିଛି କାଳ জন ରୋଦନ କରେ ବସିଛି ভার্যা কান্দে 12 দিন ভার্যা কান্দে 12 দিন লুচি হান্ডি শাল ভোলা লুচি হান্ডি শাল মা জীবন থিলা পর্যন্ত কান্দিব যে পর্যন্ত প্রাণ আছে সে পর্যন্ত মা কান্দুথিব আরে মোর দুঃখী শ্যাম চালিগলা মতে হতাদর করি মো পূର୍ବରୁ চালিগলা ଏ ବୟସରେ ମୋ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି ମା ମୋର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିବ ମରିବ ଆରେ ବରଟା ତପସ୍ୱିନୀ ହେ ନଳ ମୋର ଯୋଉ ହଂସିନା ସେ ହଉଛି ଶକ୍ତି ମୋ ହଂସିନୀ ହଉଛି ସତୀ ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବର ଗ୍ରହଣ କରିବନି ନାଇଁ 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 ବରଟା ତପସ୍ୱିନୀ ତପସ୍ୱିନୀ ହେ ନଳ ହଁ ମୁଁ ମରିବି ବେଶ ମୋ ପରେ ମା ମରିବ ମା ମରିବ ମା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିବ ମତେ ଝୁରି ଝୁରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦୁଃଖର କଥା ସେ ଦୁଃଖର କଥା କଣ ପିଲା ଦୁଇଟି ମୋର ଅଣ୍ଡାରୁ ଫୁଟିଛନ୍ତି ଛୁଆ ତୋର ଛୁଆ ଦୁଇଟି ମୋର ହଁ 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 ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଅସୁତ ନୟନ ସୁତ ବ୍ୟାକୁଳିତ କରେ ଚିତ୍ତ ଅସୁତ ନୟନ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଅସ୍ଫୁଟ ଅସ୍ଫୁଟ ତାଙ୍କ ଆଖି ଫିଟିନି ଫିଟିନି ବାପ କିଏ ମା କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି 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 ସେ ପିଲା ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ମରିଯିବ ମରିଯିବ ମା ମରିଯିବ ହଁ ହଁ ଅନାଥ ହେଇଯିବେ ଅନାଥ ପିତା ମାତା ମରିଗଲେ ଅନାଥ ହେଇଯିବ ଛୁଆ ସେ କାଳ କଥାକୁ ରୂପ ମନେ ବିଚାର ସେ କାଳ କଥାକୁ ରୂପ ମନେ ବିଚାର କିପରି ଜନନୀ ତାତ ବିଲୋକି ନାହାନ୍ତି ସେ ତ କିପରି ଜନନୀ ତାତ ବିଲୋକି ନାହାନ୍ତି ସେ ତ ଏ କାଳେ ପିତୃ ବିଚ୍ଛେଦ କରୁଛିବି ଏ କାଳେ ପିତୃ ବିଚ୍ଛେଦ কুম্ভ করে গলে মজিব কুম্ভ করে গলে মজিব কুম্ভ করে গলে মজিব কুম্ভ করে গলে মজিব মতে সুমরিণ প্রিয়া মো পছে জীব নড় हे राजा ମା ମରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିବ ମୁଁ ମରିବି ପିଲା ଦିଟି ଅନାଥ ହେଇଯିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର କୁଡ଼ିଆରେ ଚାହିଁଥିବ ନୀଡ଼ରେ ଚାହିଁଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଫେରିଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ପଚାରିବ କହିବ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ ମନରେ ଭାବିବ କହିବ ହଁ ଆସିବେ ଆସିବେ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଗରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସେ ଆମ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିବେ 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 ମଦେର୍ଥ ମୃଣାଳ ମନ୍ଥର ପ୍ରିୟ କିୟ ପ୍ରିୟ ଦୂର କିୟ ଇତି ଦୂରତେ ତ୍ୱୟାଦ ତସ୍ମିନ୍ନପି ଦଣ୍ଡଧାରିଣା ଓରେ ମଦେର୍ଥ ସନ୍ଦେଶ ମୃଣାଳ ମନ୍ଥର ଭାବୁଥିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଂସି ଭାବୁଥିବ ଏ ମୃଣାଳ ଭାରରୁ କିବା ଔଷଧ ମନ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ କରିଲେ ଜୀବଧନ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ କରିଲେ ପ୍ରାଣଧନ ଭାବୁଥିବ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ମୃଣାଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଣୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମୁଁ
अच्छी नीड़ भितरे ନିଡ଼ ଭିତରେ मो पई आनिबे ଆଣିବେ बुढ़ी माँ अच्छी ମା ପାଇଁ ଆଣିବେ शाशु बुढ़ी पई आनिबे ଆଣିବେ निजे खाइबे ଖାଇବେ तेणु आम पिलांको पई आनिबे ଆଣିବେ तेणु बुढ़ा मृणाल मुंडेकी आसबार बोधुए भारी हो जाइछि बाटरे कोठी बसुछंती टिके विश्राम नउछंती पुणी आसुछंती ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି सेइते पई मोते डेरी हे गला ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଆଉ ଡେରି ହବ ଆଉ हे नळ ହଁ स्त्री मोर पुणी थरे जीव सखा मानक पाखो ପାଖକୁ कह भाई माने तुमे तो केते बेलु आसिलोनी ଆସିଲଣି स्वामी तो आसीबार थिले आसंतेणी हेले एते बेले कोन करछुती काई आसिलेनी କାହିଁ ଆସିଲେଣି ये मरण बारता सखा आगु न कहिबे ମରଣ ବାରତା ସଖା ଆଗୁ ନ କହିବେ आसुछंती आसुछंती स्वामी तो कहिबे आसुछंती आसुछंती ସ୍ୱାମୀ ତ କହିବେ आसुछंती आसुछंती ଆସୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି हसिलो आलो आसुछंती आसुछंती ଆସୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି पछे तोर प्राणपति आसुछंती आसुछंती पछे तोर प्राण हंसी आसुछंती ଆସୁଛନ୍ତି तो स्वामी आसवे व्यस्त होना ଟିକେ ହାଲିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ହଁ। ପୁଣି ମୃଣାଳ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ହାଲିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ हंस कहला हे नळ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା स्त्री की मोर सखा माने मरण वार्ता कहबेनी କଦାପି मु କହିବେ मरीगली बोली कहले से हार्ट फेल ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ता प्राण वायु पड़ेब संगे संगे ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ହେଇଯିବ तेणु निज लोक को मरीगला बोली हठात कहबनी ନାଇଁ ନାଇଁ कथा प्रसंग रे बनेई चुनेई बंकेई बांकेई ବାଙ୍କେଇ कथा टिके उपस्थापन करिब କରିବ स्त्री मोर चाहिम आहुरी अधिक समय हो गला ହେଇଗଲା काई आसिलेनी बोली भाबिबो ଭାବିବ हैं? ହଁ ये मरण बारता प्रिया ହଁ ହଁ जे काले शुणिब ମରଣ ବାରତା କ୍ରିୟା ଯେକାଳେ ଶୁଣିବା अनुराग गुणी कांदिण उठिब अनुराग गुणी କାନ୍ଦିଣ ଉଠିବା कांदुथिब कांदुथिब କାନ୍ଦୁଥିବ କାନ୍ଦୁଥିବ कांदुथिब कांदुथिब କାନ୍ଦୁଥିବ କାନ୍ଦୁଥିବ कांदुथिब मोनागोरी कांदु କାନ୍ଦୁଥିବ କାନ୍ଦୁଥିବ पूर्व अनुरागस्वरी कांदु କାନ୍ଦୁଥିବ कांदुथिब 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 मोनागोरी कांदुथिब राजा नळंकु हंस कहिला हे नळ अरक्ष होइबे मोर ହଁ 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 बारुत नंदन ହୋଇବେ ମୋର ବାରୁତ ନନ୍ଦନ से काल कथाकु राजा करन्तु भावन ଶିକାର କଥାକୁ ରାଜା କରନ୍ତୁ ଭାବନା समस्ते आमे मरीगला परे ପରେ जेतेबेले सखा माने खाद्य नै निडरे पहुँचबे ପହଞ୍ଚିବେ पिला माने तो बापा किए माँ किए जानी नाहंती ନାଇଁ ନାଇଁ से सखा मानक पाखु आसिबे ଆସିବେ थंट विस्तार करी कहिबे आमको किछि खाद्य दियो आयुष्मान भव खाद्य से दिन देबे ଦେବେ तार दिन खाद्य आनिक आसिबे पिला माने पुणी चें चें हेकरी दौड़िबे मुख विस्तार करिवे खाद्य दियो बोली मागिबे ମାଗିବେ से सखा माने विचार करिवे होई रे ହଁ 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 हैं ହଁ बाप छमलो माँ छमलो पिलाटा को सिना आज दिन देदेलु ଦେଇଦେଲୁ दी दिन देदेलु तीन दिन देदेलु ହଁ, ହଁ। सबुदिन एवढा किए दब କିଏ ଦେବ କୋଉଠୁ ଆଣିବ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ ଆଉ ଇଏ ଏଟାଙ୍କୁ କିଏ ପୋଷିବ ଦିଅ ଆଙ୍କୁ ଆଗ ଠେଲି ଦିଅ ଏରା ପଡ଼ିକି ମରିଯାଆନ୍ତୁ निडरू ठेली देबे मो पिला मानकु मुख विस्तारी जीवन जीवा मुख विस्तारी चिंता करंतु हे नृप चिंता କରନ୍ତୁ ହେନୁ ପଧାବା तले पड़े मुख विस्तार करी मो पिला माने चल मरी जिबे ମରିଯିବେ पिला माने मोर चली जिबे ଚାଲିଯିବେ मु मरिबी ମରିବି स्त्री मरिबा मरिबा। माँ मरिबे मरिबा। पिला माने मरिबे ମୋ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ मो वंश बुड़ी जीव
ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟ ତରଳି ଗଲା। କହିଲେ ଆରେ ଦେଖିବାକୁ ଧରିଥିଲି ଇଏ କେତେ କଥା ମତେ କହିଗଲା, ମୋର ହୃଦୟକୁ ବାଧିଲା। ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ନଳ ରହିପାରିଲେନି, ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। କହିଲେ ହଂସରେ ମୁଁ କଣ ତୋତେ ସତରେ ଧରିକି ମାରିବା ପାଇଁ ଧରିଥିଲି? ଆପଣ ତ ଚିପିକି ମତେ ଧରିଛନ୍ତି, ମାରିବେନି। ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଧରିଥିଲି, ଏବେ ଯାଅ ତୁମେ ଆନନ୍ଦର। ବୃକ୍ଷରେ ବସିଣ ହଂସ ଏବେ ପୁଣି ସଜାଡ଼ିଲା ପକ୍ଷ ତାର। ଖୋଲିଦେଲେ ହାତ, କହିଲେ ଯା ଯା ହଂସ, ମୁଁ ତୋ ରୂପକୁ ଦେଖିବାକୁ ଧରିଥିଲି, ତୋଠୁ ଅମୃତମୟ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି, ତୁ ଯା ଯା। ଖୋଲିଦେଲେ ହଂସଟି ଉଡ଼ିଗଲା, ପାଖ ଗଛରେ ବସିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଅସଂଯତ ପକ୍ଷୀ ତାର ଥିଲା, ଧରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅସଂଯତ ପକ୍ଷୀକି ଚଞ୍ଚୁ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ସଂଯତ କରିଦେଲା, ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦେଲା। ହଂସ ବିଚାର କଲା, କହିଲା ହେ ରାଜା, ଆପଣ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆପଣ ତ ଦୟାଳୁ, ଆପଣ ତ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ, ଆପଣ ତ କୀର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ସମ୍ରାଟ। ରାଜା କହିଲେ ହଂସରେ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ବିଧାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋ ଦୁଃଖ ଟିକେ କହିବୁ। ଯେଉଁ ରାଜା ହଂସ ଧରି ମାରୁଅଛି ସେ ରାଜାକୁ ଏବେ ତହିଁ ଆହେ ଧାତା ତୁମେ ପୃଷ୍ଠ, ଆଉ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଉ ଜନ୍ମ ଦେବ ନାହିଁ। କହିବୁ ଯୋଉ ରାଜା ନିରୀହ ହଂସକୁ ଧରିକିରି ମାରୁଛି ସେପରି ରାଜାକୁ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ଦିଅ ନା। ଏ ନିବେଦନଟା ଟିକେ ବିଧାତାକୁ ଜଣେଇ ଦେବୁ, ବିଧାତାଙ୍କୁ କହିଦେବୁ ଏଭଳି ରାଜାଙ୍କୁ ଆଉ ଜନ୍ମ ଦବ। ହଂସ ବୋଲେ ରାଜା ତୁମ୍ଭ କଥା ନ କହୁ ମୋର କଥା ଦେବି କହି, ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକକୁ ନିନ୍ଦା କଲି ଆଉ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦିଅ ନାହିଁ। ହଂସ କହିଲା, ତୁମ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ କଥା ଟିକେ କହିଦେବି ଧାତାକୁ, ମୋ ଭଳିଆ ପକ୍ଷୀକି ଆଉ ଜନ୍ମ ଦିଅ ନା। ଏ ହୀନ ତୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଆଜି ନଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ ରାଜାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି, କେତେ ନିନ୍ଦା କରିଛି, ଆଉ ଏ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ମତେ ଆଉ ଦିଅ ନା। ଏତିକି କହି ହଂସ କଲା କଣ, ଏ ପୁଅ, ହଂସ ସେ ଗଛରେ ଯୋଉ ବସିଥିଲା ଆସିକି ନଳ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ବସିଲା। ହାତରେ ବସିଲା। ନଳ କହିଲେ କି ରେ ତୁ ତ କେତେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲୁ, କେତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲୁ, ମୁଁ ତ ତୋତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତୁ ପୁଣି ମୋ ହାତରେ କାହିଁ ବସିଲୁ? କିରେ ମୁଁ ଧଇଲି ବୋଲି ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲୁ, ଦୁଃଖ କହିଲୁ, ମୁଁ ତ ଦୁଃଖରେ ଖୁସି ହୋଇ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ପୁନର୍ବାର କିଆ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ହଂସ କହିଲା ମୁଁ ଯୋଉ ନିନ୍ଦା କରିଛି ନା ତାର ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆସିଲି। ତାର ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରିବି। ଆରେ ତୁ ସାମାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ, ଏ ନଳର ତୁ ପୁଣି ଫେରେ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରିବୁ? ଉପକାର ଆପଣଙ୍କର କରିବି। ମୋର କଣ ଉପକାର କଲେ ଅନ୍ତତଃ ମୋର ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ। ଆରେ ତୁ ମୋର କଣ ଉପକାର? ତୁ ତ 1.5 କିଲୋ ମାଂସ ହବୁନୁ, କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପକାରରେ ତୁ ଆସିବୁ ମୋର? ସରସୀ ପରି ଶିର ତୁମୟା ଦମେ କର୍ମୀ କୃତ ନୈକ ନିବୃତା ଅତିଥି ତୁମ ନାୟ ସାଦୃଶ ସଦସ୍ୟସ୍ତଂ ସୟଗୋଚରୋଦରୀ। ହେ ନଳ, ମୁଁ ଅନେକ ପଲ୍ଲଳର ଅତିଥି, କେବଳ ତୁମ ପଲ୍ଲଳକୁ ଆସିନି, ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିନି, ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ପଲ୍ଲଳରେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପୋଖରୀରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ। ତୁ ପକ୍ଷୀ ଜାତି ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚୁଥିବ, ଉଡ଼ିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଥିବ। ବିଦର୍ଭ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ବିଦର୍ଭ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ସେ ବିଦର୍ଭ ଦେଶର ରାଜବାଟୀ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍କରିଣୀଟିଏ ଥିଲା। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ମୃଣାଳ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଁ ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଅତିଥି ହେଲି। ସେ ଦିନକ ପାଇଁ ଅତିଥି ହେଲି। ଲୋଭ ଲାଗିଲା ମୃଣାଳ ଖାଇବୁ ବୋଲି ପଳେଇ ଗଲୁ ସେଠିକି। ଅତିଥି ହେଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲି, କଣ ଦେଖିଲୁ? ସଖୀ ପରିଦ୍ରୁତା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀକି ଆସିଲା। କଣ କହୁଛୁ? ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀକି ଆସିଲା, ସଖୀ ମାନେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲି, କଣ ହେଲୁ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। କାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ? ରାଜନନ୍ଦିନୀ ତ ଆସିଲା, ଝିଅ ପିଲାଟା ତ ଚାଲିକି ଆଇଥିବ, ଆଉ ତୁ କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲୁ? ଏଇ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ଅନେକ ପୁଷ୍କରିଣୀକି ମୁଁ ଯାଇଛି, ଅନେକ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରି ସୁନ୍ଦରୀଟିଏ ମୁଁ କାହିଁ କୋଉଠି ଦେଖିନି।
ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ କଣ କହୁଛୁ ତ୍ରିଭୁବନ ମୋହିନୀ ତ୍ରିଭୁବନ ମୋହିନୀ କହେ ନଳ ଆଗରେ ହଂସ କୌତୁକ କୋଳା ବତୀତ ମୟନ୍ତୀ କାନ୍ତି ଯାକ কুঞ্চিত চামর কর ইধিক পচ কুঞ্চিত চামর প্রজ্বল জল দোকাই হইবে ঠিক প্রজ্বল জল দোকাই হইবে ঠিক আউ ক্রমে মুখ পূজক রহিবারু শশাঙ্ক কপর্দি আশ্রয় করি হৃদেব হি কলঙ্ক কবি উপমা দিয়ে কি অবিবেক কহে নর আগরে হস হংস নল আগরে দময়ন্তীর রূপକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା କହିଲା ହେ ନଳ କଣ ସେ ରୂପକାନ୍ତି କଥା କହିବି କହିଲୁ କହିଲୁ କଣ ସେ ରୂପ ହେଇଛି ଆରେ କମଳିନୀ ମଳିନୀ ଦିବସାନ୍ତ ଶଶିକଳା ବିକଳା କ୍ଷଣ ଦାକ୍ଷୟେ ଇତି ବିଧି ବିଦଧେ ରମଣୀ ମୁଖଂ ଭବତି ବିଜ୍ଞତମ କ୍ରମ ସୁଜନା ଜନାଃ କ୍ରମଶଃ ବିଜ୍ଞତମ ଭବନ୍ତି ମା ଗର୍ଭରୁ କେହି ପାଠ ପଢିକି ଆସିନି ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆସ୍ତେ 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 ପାଠର ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଜଣେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟତା ଲାଭ କରେ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଏ କ୍ରମଶଃ ଜନାଃ ଜନମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି ପାଠୁଆ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ବିଧାତା ବିଚାର କଲା ଏପରି ଗୋଟା ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବି ଯିଏ ରାତିରେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ ଦିନରେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ ଇତି ବିଧି ବିଦଧେ ବିଧାତା ଏ କଥାକୁ ବିଚାର କରି କମଳିନୀ ପଦ୍ମକୁ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କଲା ପଦ୍ମକୁ ତିଆରି କଲା ଏଇ ଟିକେ ସୁନ୍ଦରିଆ ମଳିନୀ ଦିବସାନ୍ତ ଦିବସର ଅନ୍ତ ହେଇଯିବା ବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା ମଳିନ ହେଇଗଲା ମୁଦ୍ରିତ ହେଇଗଲା କହିଲା ନାଇଁ ଇଏ ହେଲାନି ଏଇଟା ଦିନରେ ସିନା ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ରାତିରେ ନାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ତିଆରି କଲା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପରମ ସୁନ୍ଦର ଦେବତା ଚନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ତିଆରି କଲା କିନ୍ତୁ କଳଙ୍କା କାଙ୍କି ତଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେହରେ କଳଙ୍କ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ର ବଢିବ ପକ୍ଷୀ ଛିଡି 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 ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବିଲକୁଲ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ବଢୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ଛିଣ୍ଡୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଠେକୁଆଟାକୁ ଘରେ ଧରିଛନ୍ତି ମନ ମାନିଲାନି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମନ ମାନିଲାନି ହେ ନଳ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ତିଆରି କରି ମନ ନ ମାନିଲା ଇତି ବିଧି ବିଦଧେ ରମଣୀ ମୁଖମ ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ପଦ୍ମ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଏ ତ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସେ କଣ କଲେ ରମଣୀ ମୁଖମ ଦମୟନ୍ତୀ ମୁଖକୁ ତିଆରି କଲେ ଆରେ ହେ ତେମେ କଣ ତିଆରି କରିବ ଆରେ ମାଟିଟା ଯେତିକି ଚିକଣ ହବ ନା କାରିଗରର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ହବ ଆପଣ ତିଆରି କରିପାରିବେନି ଖଦଡିଆ ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ହବ ଆପଣ ବାମୁଣିଆ ଲୋକ ତିଆରି କରିପାରିବେନି ମହାରଣାଙ୍କ ପାଖରେ ବାରସି ନିହଣ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ମହାରଣା ସାର ସିନା ତିଆରି କରିବେ ଆପଣଙ୍କ କାପାସିଟି ଅଛି ତିଆରି କରିବା ଆପଣ କୁଶବଟୁ ଧରିକି ଠକିକି ପଇସା ଆଣିବେ ଆରେ ହୃତ ସାର ମିବେନ୍ଦୁ ମଣ୍ଡଳଂ ଦମୟନ୍ତୀ ବଦନାୟ ବେଦସା କୃତ ମଧ୍ୟମ ବିଳ ବିଲୋକେତେ ଦ୍ରୁତ ଗମ୍ଭୀର ଖନି ଖନି ମହାରଣା ଏକଥା କୋଉଠୁ ପାଇବେ ନା ଏକଥା ପାଇବେନି କଣ ସିଏ କୁସୁମ କାଠକୁ ହାଣି ଦଉନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ସଂସ୍କୃତ ପାଇବେନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଲି ସଂସ୍କୃତ ପଢିବେ ଆଉ କେହି ପଢିବେନି ହୃତ ସାର ମିବେନ୍ଦୁ ମଣ୍ଡଳମ୍ ଏଇଟା କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଇନ୍ଦୁ ମଣ୍ଡଳମ୍ ଇନ୍ଦୁ ମଣ୍ଡଳ ବୋଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହରେ ଅମୃତ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହରେ ଅମୃତ
विधाता दमयंती मुख को तैयारी करिबा पाई पाई खनि ख नीलिम खनि 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 बोले खोलिबा खोलिबा चंद्र को खोलिला 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 अमृत को आनिला रही आज्ञा चंद्र को खोली रह चंद्र को खोली अमृत तोळे आनिला आनिला से अमृत रे हे नळ दमयंती को मुखश्री को तैयारी कला अरे वाह मुखश्री को तैयारी कला अमृत खोली के आनी की तैयारी कला ख नीलिम नीलिम ख बोले आकाश आकाशर नीलिमाटा हाँ चंद्र गर्त देकरी बेस आमको कलंक बोली जना पड़ुछि आ सतना गण हाँ? सीधा कलंक नुह तेणु अमृत रे दमयंतीर मुख तैयारी है तैयारी हेला चंद्र समान ही पाले हेई पालेनी आ चंद्र जो समान न ही पाले चंद्र कहले आ जीवन काई रखिबी जाउची मरिबी मु कणा हेई गेली आ दमयंती मुख संगे समान हेलेनी आ मु बंचिबी ये निर्लज जीवन त्याग करिबी ये कोठी त्याग कला हां चंद्र कोठी त्याग दौड़ी देले चंद्र काटी न थो तंग दौड़ी देले बेक चिपी हेई महाकवि कालिदास कहले तन्मीते मुखमंडलम प्रतिकृति छायानुहारम भवाः वक्षोजो प्रतिबिंबितं सरलम मतस्य तद्व शृणु प्यालन सौष्ठवं तव शशि मुक्तं चिदैदामभि ए पुओ कंठे हेमघटद्वयौ तहसौ पानीय मध्यंगतः पंडित कालिदास जाउछन्ति दासे गला बेले गोटे नवजुवती पोखरी तुठ पहाच ऊपर बसिकी से जल को चाहिए दंत धावन करुच्ची दांत हसुजी जल को चाहिए कालिदास नजर पड़गला पड़गला ये तो सरस्वती बरपुत्र ना कालिदास सांगे सांगे लिखिले कौन लिखिले कहले ये स्त्री मुखबिंबटा पानी रे पड़ीनी पड़ीनी आ कौन पड़ी कौन पड़ी चंद्र ये मुख चंद्र सांगरे समान नही आज चंद्र कौन करुछंती कंठे हेम घटा द्वयौदह सौ ए पुओ हेम घट है से स्त्री कुच जुगड़ ता छाईटा कुचर छाईटा पानी रे पड़ी बक्षन हारम भवा ये हार छाईटा पड़ी कुच ऊपर लेके हारटा तलू को देखा से जल रे से छाईटा प्रतिबिंबटा पड़ी कालिदास कहले हार रूपक दौड़ी रे कुच रूपक घट को बांधिकी चंद्रता बेकरे पकईकरी ये मुख चंद्र कौन जल को डेईकरी मरुछि कि सबुदिन चंद्र मरुछि तथापि दमयंती मुख को हे नल समान नुह पद्म पहुंचला गला मुझे सामान विधाता कहले तू तो पूरा प्रथम तैयारी करी तू पूरा संध्या होला बेले मलिन हो गलु तू कौन सामान मत कौन कले पद्म कहला मो ये धिक निर्लज जीवन मुझे जीवन रखिबिनी ब्रह्मांड नहीं गला मु निश्चय समान हेबी पद्म गला तपस्या तपस्या हाँ पद्म हाँ कोठी तपस्या कला का पाखरे केते बेले केते दिन तपस्या कला कौन से पाइला बसंत आज्ञा दृष्टांग मुखते सरसी रुहाणी भृंगाक्षमाला चुगुरु जपाय एणी दृशते प्यवलोक वेणी भोगं भुजंगाधिपतिर्जुगोप पद्म जाई आकंठ जल भितर पशिला जल भीतर तपस्या कला आकंठ जल रे पद्म बापा लो भृंगाक्षमाला चुगुरु जपाय एटा कोन हला भृंग रूपक भ्रमर रूपक अक्षमाला रुद्राक्षमाला को पद्म से जल भितर आकंठ जल रे बसिक जप कला दमयंती सांगरे समान हबो बोली ये भ्रमर हले रुद्राक्ष माळ आ पद्म तो आकंठ जल रे रही तपस्या कला कवि सम्राट भंजपदे कहले कहले पद्म जार लपन शोभा को जाई हारी भोला से हो जाई हारी शरण तले शरण बसिला कदरी हे बापा पद्म तपस्या करी करी मुख को समान हेलानी कहला आ कोठी गेली टिके समान हे जिबी भंज कहले कहले तपस्या तो करितला फल अछि ना ये चरण शोभा पद्म जाई पाद तले रहिला पाद तल शोभारे पद्म रहिला आहा चली आसुछि गेले गेले मोहि मंडी देउछि पद्म फुले
ପାଦ ଟେକିଲା ବେଳକୁ ହେ ପଦ୍ମ ପରି ଦେଖା ଯାଉଛି ସେ ପାଦ ହେ ନଳ ଦମୟନ୍ତୀର ପାଦଟା ପଦ୍ମ ପରି ଦିଶୁଛି ଦେଖାଯାଉଛି ପଦ୍ମ ସମାନ ହେଲାନି ହଁ, ହଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ସମାନ ହେଲେନି ହେଲେନି ଠ ଯାଇକରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲା ଥ ଠଟା ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ପିଲାଟି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ହଁ ହଁ ଆଉ ଗୁରୁଜୀ ତା ହାତରେ ଖଡ଼ିଟିଏ ଧରେଇ ଦେବେ କଣ ଲେଖିବେ ଠ ମୁଣ୍ଡୁଳାଟେ ନା ଶ୍ରୀଧୀରସ୍ତୁ ତୁ ସିଦ୍ଧିରସ୍ତୁ ଆଁ? ସିଦ୍ଧିରସ୍ତୁ ତିନୋଟି ଠ ଲେଖିବେ ତିନୋଟି ଠ ତାକୁ କହିବେ ଲିଭେଇକିରି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦିଅ ମାରିଦିଅ ତିନୋଟି ଠ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦବ ଲିଭେଇକିରି ପିଲା ମାରିଦେଲା ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଠ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଠ ଠ ଆଗ ଠ ଲେଖା ହେଲା ତାପରେ ଅ ଆସିଲା ନା ତିନୋଟି ମୁଣ୍ଡୁଳା ପରେ ଅ ଆସିଲା ଆସିଲା ତେଣୁ ଠଟା ହେଲା ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଠ ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ କଣ କହିଲା କହିଲା ମୋତେ ଟିକେ ଦମୟନ୍ତୀ ମୁଖ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ କରିଦିଅ ସମାନ କରିଦିଅ ଆଁ? ଅକ୍ଷର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ରେ କବି କହିଲେ ଠ ଠ କହିଲେ ଠ ବର୍ଣ୍ଣଂ ଠୁଳା ଯେ ଗଗନ ଉଦୟଂ ଝାମିନି ତତେ କଳଙ୍କା କାଙ୍କିତ କିମପବଦନା ପ୍ରଖର ଦୟ শরত ফুল্লা যে নমকরন্দ মধুপ সমনস জবে ঝঙ্কারো যং শোষণমতি ঘাতে টল টল কইলা হে বিধাতা দময়ন্তী মুখশ্রী সাঙ্গে মতে টিকে সমান করে দিও মতে ମୁଁ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମତେ ଟିକେ ସମାନ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଆଁ? ବିଧାତା ମତେ ସମାନ କରିଦିଅ ମୁଁ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କାଇଁ ତୁ ସମାନ ହବୁ ହଁ ମତେ ଟିକେ ସମାନ ହବୁ ସହ ଦେଖୁନ ମୁଁ କେମିତି ହେଇଛି ଆଁ? ମୁଁ କେମିତି ହେଇଛି ହଇରେ ଠ ଆଜ୍ଞା। ତୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ କଣା ତୁ କଣ ସମାନ ହବୁ ଆଉ ମୁଁ ତୁ କଣ ସମାନ ହବୁ କଣ ହେଲା ମୁଁ ସମାନ ହେବିନି ନା ଆଉ ମାଠିଆରେ ସିନା ଗୋଟେ କଣା ମାଇଲେ ଗୋଟା ଗୋଇଠା ଠକୁ ଠଟା ଗଡି ଗଡି ଯାଇ ଟ ପାଖେ ରହିଲା ବିଧାତା କହିଲେ ସେଇ ଟ ପାଖେ ତୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ହଁ ପ୍ରଥମ ଧାଡିର ଶେଷରେ ରହ ଟ ପାଖେ ରହ ଆରେ ଏତେ ଲୋକେ କହିବେ ହଁ। ଦମୟନ୍ତୀ ମୁଖକୁ ସମାନ ନ ହୋଇ ଠଟା ଯାଇ ଟ ପାଖେ ରହିଲା ରହିଲା ଆଁ? ଏତେ ବାଟ ଡେଇଁ ପଇଲା ମୁଁ କହୁ ସମାନ ହେଲାନି ଠ ଗଲା ଆହୁରି ଆପ୍ୟାୟିତ ହେଇଗଲେ ଆହୁରି ଉତ୍କଣ୍ଠା ନଳଙ୍କର ବଢିଲା ବଢିଗଲା ଆଁ? ବଢିଗଲା କହିଲା ହଂସ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ସେ ଦମୟନ୍ତୀ କି ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭେଟ କରେଇଦେବି ତା ଫଟୋଟା ଏଇ ଉପକାରଟା ମୁଁ କରିବି ତା ଫଟୋଟା ଦେଖେଇଲୁ ଟିକେ ଖରେ ସାର ହସି ଭାଷେ ଦମୟନ୍ତୀ ପାଖ ଖରେ ସାର ହସି ଭାଷେ ଦମୟନ୍ତୀ ପାଖ ଆରେ ଘରେ ସାର ହସି ଭାଷେ ଦମୟନ୍ତୀ ପାଖ ଯାଇଥିଲା କରେ ଆସିଲା ଖରେ ଏତେ କଥା କଣ ଗୀତ ପଢିବାକୁ ସମୟ ଅଛି ଆପଣ କୁଅରେ ସର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମନେ ରଖେ ହଁ ଦମୟନ୍ତୀ ନିକଟରେ ନଳଙ୍କଠୁ ଜବାବ ନେଇ ହଂସ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ୟାନରେ ଦମୟନ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି ସଖୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏ ହଂସକୁ ଦେଖିଦେଲେ ସଖୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ଦମୟନ୍ତୀ କହିଲା ବଡ ସୁନ୍ଦର ହଂସଟା ବାବା ୟାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ୟାନରେ ପାଳିକି ରଖିବା ରଖିବା ହଉ ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଭଲ ମାଳିରେ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ ଦରବାର ଖାଳିରେ ଏବେ 4 ଦିନ ପାଠ ଏହି ମାଳିରେ ଦିନ ପରେ ସରିବ କି କାହିଁ ହଉ ଯାହା 2 ପଦ କଥା ମୋର ପୁଅ କହିଲା ଯେ ଯଥା ଏ ତ ଶିବଶଙ୍କର ଯେ ପୋଥି ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ଅଛେ ଏଥି ଏଣେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଆଜି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦରବାର ହଂସ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବେ ଯାଇ ପୁଷ୍ପ ବାଟିକାରେ ସିନା ତହିଁ ଦମୟନ୍ତୀ ଦେଖିଦେଲା ଘେନ ପାଳି ରଖିବା ଏ ହଂସ ପୁଣ ଏ ପୁଅ କଥାଟି ଏଇଠି ରହିଲା ହଉ ଦୟା କରିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ସର୍ବେ ଦେବେ ହରିବୋଲ ସ୍ୱର ବିବେକୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ହରିବୋଲ ଦିଅ ସଙ୍ଗେ ରାମ ତାଳି ଘେର ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବା ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବା ହରିବୋଲ ସଙ୍ଗେ ହୁଳହୁଳି କର ତାଳି ଥାଉ ଏ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର
अधिकरू अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।